Salut tout le monde. J'essaie de vraiment de trouver du contenu اللي فيه added value للعباد وحتى اللي انا خدت ساعات نتذكر حاجات اللي انا عملتهم donc ça me remet dans le bain et du coup je l'aimais et du coup c'est très bénéfique pour tout le monde. Donc pourquoi pas commencer une sorte plutôt une thérapie de groupe personnel, je sais pas, autour du management, autour de l'entrepreneuriat un peu globalement. وفرغ قلبي en fait الحاجات اللي غشوني ولا الحاجات اللي نحب نبارطاجيهم ولا pas seulement نفرغ قلبي mais surtout les astuces الحاجات اللي تعديت بهم الحاجات اللي في الكورسوس نتاعي يعني entrepreneurial ولا de management اللي تعديت بهم ماذا بيا يعني ساعات كيف مع تسالني اسئله نقعد نجاوب عليهم ونلعب هاو دايور à partir de maintenant c'est déjà je crois que je vais archiver ou documenter خدمتي الكل و tout ce que je fais et tout ce que je dis pour les gens على خاطر ساعات في les deux sens تقول قلت ولا ما قلتش donc voilà donc اليوم ça va être un premier épisode test. Donc j'attends vos avis massivement يعني ماذا بيا نسمع رايكم في الفورما في الموضوع on lui-même donc مش نحكي جوست نحكيو هكاك voilà je fais I'm doing the shit نحكيو فيه je vais parler en fait من problématique تاعو قاعدة عاودت تراجعت من بعد البريود تاع الكوفيد اللي هي problématique managériale et entrepreneuriale de toute façon mais en situation de crise on a tous tendance ou le marché nous oblige باش نسكروا شويه على الواحد باش ماجوريتيرمون اللعبه في تطيح لي شارج تطيح لي شارج قبل ما تبدا تخدم حاجه وتطيح لي شارج كي تبدا في وسط البروجي وعندك 50 خدام وكري وما يمشي وانترنت تفكتر سي با باغي كي باش تبدا دونك انا طبعا هوني بون الاكسبيريونس نتاعي الاولى ما يعني كيفاش نقولوا j'ai eu des problématiques mais c'est normal خاطر j'étais dans l'apprentissage et les claques elles venaient toutes seules يعني tac 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 في جوج بعض من غير ما تستنى. Mais en tout cas اليوم في السيتواسيون اللي نعيشوا فيها les entrepreneurs les managers ils sont confrontés à prendre des décisions. mais ديما هكا الفير هكا الخوف هذاك اللي من تالي ما يخليهمش ياخذوا بتاتر ساعات لي بون ديسيزيون ولا ياخذوهم امواتي ولا يعني مازلنا ما كي اللي فهمت انت بروبليماتيك نحكيو فيها توا اكزاكتومون هي الشوماج تكنيك بروبليماتيك انورم من اكثر لي سوجي ايموسيونيل سورتو في لي بتيت زونتربريز يعني مانيش نحكي على بتاتر اراش نتاع 400 ولا 1000 ولا 2000 surtout les petites entreprises الناس الكل تعرف بعضها واللي قليل برشا تلقى عندهم اراش donc c'est des trucs humains mais malheureusement c'est des décisions à prendre ما تنجمش تخلي عبد يخدم معاك que ça soit ماهوش productif que ça soit ما عادش عندك باش تخلصوا يعني ça te crée une dette pour la société quelque part خاطر انت من بعد c'est normal, tu sais pas, tu vas t'en sortir, même si dans ta tête, je vais m'en sortir, mais tu sais pas, tu t'en sors pas, le gars a travaillé 3-4 mois gratuitement, c'est un engagement personnel, donc ça devient très délicat. Effectivement, les charges l'aukhrin, quelque part, les tickets resto, j'allais dire Sodexo, mais oui, Sodexo, parmi les meilleurs d'ailleurs, je tourne. Donc les tickets resto, les branches en équipe, les team building, هذوما يوليو décor. Donc l'idée comment garder cet esprit là et en même temps baisser les charges. Effectivement le loyer كان باش ناخذوا احنا اليوم باش ناخذوا اي سوسيتي بصح les deux plus grosses charges هما c'est le loyer, c'est le matos, الحياة اللي يعني les monthly fees اللي تعاود بلس لي سالير اللي هما ديما يبداو كبار دونك وين يجي il va pas agir l'entrepreneur directement باش يمشي يلوج على يعني كاينش باب زماء باش يشري زوج اربع باب زماء même si c'est une bonne méthode aussi mais باش يمشي يضرب لا وينجم يربح في ça. Effectivement اليوم le télétravail permet
دايوغ الشركات اللي هما 20 25 40 50 دو شونجي دو لوكال. نعرف اللي اللوكال ساعات يبدا فيك الايموشن نتاع البلاصه الاولى نتاع كذا. سي سا كوت شير سي جو بو غانيي ان او دو سالير لادسو faut pas hésiter يعني de changer de local. Surtout les sociétés de services, c'est pas un fond qu'on change, mais donc je peux facilement. Tout se passe ici, bien sûr. Quand on s'attache à des choses physiques, et qui ne sont pas très importantes, même s'ils font une valeur émotionnelle, qui est sentimentale. Donc, obligatoirement, on va passer par ces deux cases-là. Et je conseille en tout cas la partie locale, vu que je la teste depuis 6 à 8 mois, là, presque, et c'est un gain énorme de gestion de marché Hajet. C'est vrai qu'on déplace l'effort, fait Hajet autre, fait gestion ou suivi par les équipes en ligne, mais ça reste moins contraignant qu'un local كبير ومشاكل وكل شيء والعباد اللي يخدموا فيه واللي نجم يدور معاه. Donc voilà, حاجة هذه مهمة برشا. Et c'est كيف le service commercial, on peut agir sur le service commercial qui se déplace. Donc اليوم برشا عباد تقنعت بجوجل ميت وبزوم وغيره. Donc essayons de modérer les réunions physiques et surtout مش نحكي على الكورونا mais نحكي على les déplacements qui coûtent du temps. Bien sûr le commercial qui يتحرك في الكهرباء il n'est pas en train de travailler quelque part, il est en train d'aller travailler في بلاصه ولا اللي هي. Tandis que ça pourrait être fait par une réunion virtuelle, voilà, trouver des solutions pour minimiser les frais de transport. Effectivement, comme je l'ai dit, agir sur les salaires, malheureusement, ça a les décisions de baisser les salaires des gens, ou de renvoyer, ou de baisser et renvoyer, ou d'arrêter. Il y a plusieurs formules, il y en a plusieurs, mais tout dépend de l'équipe, du mindset de البراند نتاع l'entreprise كيفاش مندفق في العباد اللي تخدم معاهم. Donc en tout cas la méthode, les deux méthodes qui me semblent les plus smooth, on va dire, c'est qu'effectivement, dans les périodes de crise, on peut restreindre à tout le monde, par exemple, que les salaires seront de 40%, ou 50%, ou 60%, si on n'a vraiment pas d'autre réseau. Le réseau, المهمة نتاعها الأولى أنك تخلص l'effort. نجم نخلي الكريم ما نخلصوش، أما لي سالير نخلصوا. ما نجمش نخلص مثلا ستيك si je suis obligé, sinon on ne peut pas travailler. Donc, des priorités واضحين, mais البريوريتي المهمة هي les collaborateurs et les partenaires اللي نجموا يكملوا يخدموا. خاطر إذا هما ما عادش ينجموا يخدموا ما عادش هما سوسيتي. Donc هما الواحد mais toujours en préservant le groupe. يعني ما نجموش نحكيو اللي يعني des éléments لازم يقعد même si le groupe il يعني perturbe le groupe. Donc soit faire الناس الكل par exemple, voilà, et on dit que l'effort نتاعنا تاو باش نخلطوا on rembourse les 3 mois, les choses qu'on fait 50% plus 3 mois d'avance. C'est de mettre un nouvel objectif et باش نخدموا عليه باش نضحيو شويه تاو خاطر quelque part si on fait un télétravail plus ça باش نلقاو روحنا يعني مستويين خاطر ما عادش تصرف autant كي تبدا ديبلاس que قاعد sur place en tout cas fait une certaine zone. Donc هذه الميثود الاولى. الميثود الثانيه هي سي لو ميكس. الحقيقه un certain moment في les périodes de crise فما des éléments تحسهم اللي يتيحوا كي تخليهم en fait يطيحوا الاخرين. Donc vaut mieux les éliminer, bon éliminer كلمه كبيره mais les faire sortir, les mettre à côté, leur trouver peut-être d'autres alternatives et garder une petite bonne équipe et garder leur salaire même si ساعات نجم يعني au lieu de نحي مثلا نقولوا كان احنا تو عندنا 40 واحد اذا باش نحيو 10 كنا باش نحيو 60% باش نحيو 40%. اذا نحيو 20 كنا باش نحيو 40 باش نحيو 20. Le calcul بعد il devient, c'est vrai qu'il devient facile émotionnellement كما قلت صعيب, mais c'est des décisions à prendre. On ne peut pas laisser des personnes qui prennent un salaire ou qui créent de la mauvaise ambiance dans un groupe productif, ça peut dégénérer à un certain moment. Et je le dis parce que je l'ai vécu sur plusieurs fois. Donc هذوما يعني بالنسبة لي أنا
c'est les décisions صعب في les situations de crise هكا. Certes, il faut bosser 2, 3, 4 fois plus, mais en se reposant, si on ne se repose pas, c'est le burn-out garanti. Donc voilà, pour ce premier épisode, j'attends vos retours, mais massivement s'il vous plaît. Sans vous, je ne pourrais plus continuer parce que j'ai l'impression que ça a tarqué ma hit, mais je me dis qu'il faut que je continue à poster ce genre de contenu, à essayer d'élaborer, voilà, plutôt de donner شوية من l'expérience اللي عندي والحاجات اللي عشتهم. C'est vrai, on n'est pas nés les mêmes jours, les mêmes années.